mais ou menos tentando entender aqui ao lado, eu acho que não me ficou claro ou eu perdi. Eu queria entender como que esses abrigos relacionam-se com as instituições. Ela estava falando, professor, qual é o financiamento, por exemplo, vem da onde? Ela se mantém pela universidade, pelo governo, como que é as redes das escolas e o abrigo? Alors, e desde quando, desculpa, desde quando que tem esses abrigos? Alors, ces maisons d'adolescents, de quelle façon sont-elles financées et quel est leur rapport avec les écoles? Alors, la maison des adolescents du Calvados, no caso do Calvados, que é a região dele, par exemple, por exemplo, au début ça a été, pedopsiquiatria, on a construit, on a établi une consultation dans un espace que était un F5. Se estabeleceu uma consulta em um espaço que era um apartamento, enfim, de 5 cômodos, S5 na França. Par la suite, il y a eu, on s'est associé. Depois a gente se associou à une grosse association qui s'appelle l'AXEA, la sauvegarde de l'enfance. A uma grande associação que se chama a Salvaguarda da Criança. Et l'AXEA a apporté les moyens en éducateurs. E essa associação trouxe os meios, trazendo o educador, fornecendo o educador. La maison des adolescents. E foi aí que nós abrimos então o abrigo dos adolescentes. 2004. Em 2004, isso. Em Caen, na cidade dele. J'ai oublié une autre ouverture. Eu esqueci uma outra abertura também, qui est toute récente. Que é muito recente. Et là, c'est des moyens qui nous viennent des pieds jaunes de Bernadette Chirac. São meios que nos vêm dos pés amarelos da Bernadette Chirac, da esposa do Jacques Chirac. L'épouse de Jacques Chirac. A esposa do Jacques Chirac criou uma fundação pour aider les maisons des adolescents. Para ajudar os abrigos adolescentes. Mais donner des moyens, surtout pour acheter des véhicules. Dando meios pessoas para comprar veículos. Pas pour payer des postes. Não é para pagar profissionais, né? Et là, on a ouvert récemment un hébergement thérapeutique. E abrimos recentemente um abrigo terapêutico. Où les adolescents qui sont en rupture de tout. Onde os adolescentes que estão em ruptura total ont la possibilité de venir la nuit, tem a possibilidade de ir à noite, ser abrigados à noite, por 3 mois. Durante 3 meses. Où il est fait justement aussi le même projet que du côté des ateliers. Onde tem o mesmo projeto do lado das oficinas que eu lhes havia explicado. Se apresentar, né? Travailler sur leur récit de vie. Trabalhar sobre seu relato de vida. Mais alors, voilà, il n'y a pas eu beaucoup de moyens. Não houve muitos meios. Simplement, il y a eu une fédération. Simplesmente houve uma federação de services déjà existants. De serviços que já existiam. Avec même une association qui était une association de prévention. Mesmo com uma associação que era uma associação de prevenção. Qui est venue s'occuper, par exemple, de l'accueil. Que veio se ocupar do atendimento, por exemplo. Et qui continue à faire de la prévention. E continua a fazer prevenção. Sobretudo porque eu achei muito interessante uma das entradas. A entrada espontânea. Não tem um encaminhamento, como é? Il n'y a pas un cheminement médical. Não é o engessamento das estruturas. Ce n'est pas les plans de structure de soins. É uma iniciativa. C'est une initiative. Não é nem qui n'est ni da Educação Nacional, de l'éducation nationale, nem das instituições médicas, et non plus des institutions médicales, do Ministério da Saúde, du ministère de la Santé, que é entre les deux. Então, eu queria que você falasse um pouco mais de como está sendo essa entrada espontânea. Comment est cette entrée spontanée? Me parece muito interessante. Qui me semble très intéressant. Vem deles, vem da sociedade. Ça vient de la société. E não desses discursos pré-construídos, das nossas práticas. Qui donnent rigidité dans les pratiques. Alors ça vient de plusieurs
ça vient de plusieurs choses. De diversas coisas. Plusieurs expériences. Diversas experiências diferentes, né? Avec le fondateur de la Maison des Adolescents, on avait fait un travail avec les infirmières scolaires. Com o fundador dessas abrigos adolescentes, tinham feito um trabalho com as enfermeiras escolares, quando estávamos ainda na fase só de fazer consultas. Et celle-ci nous avait dit, nous, ce qu'on vit mal, c'est qu'on est très isolés. Ela nos disse o que nós vivemos muito mal, que nós somos muito isoladas. Avec des situations d'ados, quoi faire? Com situações adolescentes que a gente se dizia o que fazer, né? Alors même quand vous faites un accueil quasiment dans l'instantané, dans la consultation, mesmo quando vocês fazem um atendimento instantâneo na consulta, ces adolescents ils viendront jamais. Esses adolescentes não vão vir nunca. Donc c'est comment je pourrais venir, déjà comment je pourrais venir moi. Bom, primeiro é como eu poderia vir, avec quelqu'un voilà, qui essaierait de débrouiller la situation que je rencontre avec le jeune. Alguém que tentaria de m'aider à ajudar, né, a identificar a situação que se encontra com esse jovem. Et puis il y avait cette association aussi qui faisait déjà un travail avec certains adolescents. Então já havia essa associação que fazia também um trabalho com alguns adolescentes. Mais plus dans le domaine de la prévention. Mas no campo da prevenção. Avec une difficulté parce qu'il était que deux. Porque a grande dificuldade é que eram só dois. Donc des horaires d'ouverture compliqués. Horários de abertura complicados. Des horaires compliqués pour, par exemple, redonner un rendez-vous. Horários complicados para poder fazer um agendamento, por exemplo. Et donc cette association, quand on a commencé à réfléchir à mon projet, a dit, nous on vient. Essa associação começou, quando a gente começou a refletir sobre o projeto, eles disseram, não, nós vamos vir, nós temos interesse em nos associar a essa abrigo dos adolescentes. Et maintenant ils sont 8. Agora são 8 pessoas. 8 personnes qui se relaient. Que se revezam. Pas toujours que dans l'accueil. Não somente no atendimento. Il y en a qui vont faire des ateliers. Tem alguns que vão fazer oficinas, por exemplo. Il y en a qui vont de temps en temps aussi faire des ateliers sur l'hébergement thérapeutique. Vão fazer oficinas sobre o abrigo terapêutico, por exemplo. Mais l'intérêt c'est qu'ils sont 8 personnes aussi très, comment dire, très mobilisées sur où généralement ils ont déjà une expérience de prévention. Então, o interessante é que são 8 pessoas que já têm uma experiência de prevenção. Então, já estão mobilizados, já têm essa experiência na prevenção. Et l'idée, c'est vraiment de travailler sur l'accueil inorganisé. Quoi. E a ideia é trabalhar sobre o atendimento não organizado. C'est ambigu, hein? É ambíguo. Comment organiser l'accueil Como organizar um atendimento não organizado, né? Isso é ambíguo. Et alors, il y en a qui ont beaucoup écrit sur par exemple, le sens de la poignée de main. Tem muitos que escreveram sobre o sentido do aperto de mão, por exemplo. Qu'est-ce qu'on doit... Comment aller vers des jeunes? Como ir on sait pas. Junto a jovens que a gente não sabe. Na direção de jovens que a gente não conhece, que a gente não sabe. Est-ce qu'on doit redonner un rendez-vous? Est-ce qu'on doit plutôt laisser un numéro de téléphone? Devemos fazer um agendamento, temos que deixar o número de telefone. Est-ce qu'on doit accepter de passer par le SMS? Temos que aceitar passar por SMS. On a travaillé avec des Belges. Eles trabalharam com belgas. Qui se posaient la même question par rapport à un BAPU. BAPU, c'est les jeunes adultes. Que tinham as mesmas perguntas em relação aos BAPU. BAPU são os jovens adultos. Parce que s'occuper d'étudiants aussi qui vont pas bien. Ou seja, que se ocupavam de estudantes que não iam bem. Né? C'est les BAPU, c'est les rôles des BAPU en France. É o papel dos BAPU na França. Bureau d'aide. Escritório de ajuda psicológica universitária. BAPU. Il y en a généralement dans toutes les universités. Em geral, tem todas as universidades. Et il y en a en Belgique aussi. E na Bélgica também tem. Et en Belgique, il se pose des problèmes énormes entre justement aussi dans les BAPU, on ne voit pas les jeunes qui auraient pourtant besoin de consulter. E na Bélgica eles têm um problema porque nos BAPU eles não conseguem identificar os jovens que precisariam de ajuda. Et donc ils ont fait tout un travail avec la première
les premières demandes. Então fizeram um trabalho importante, são os primeiros par le biais du SMS. pedidos que se apresentaram através de SMS. Avec les mails, les SMS, comment travailler? Com e-mail, com SMS, como trabalhar dessa maneira. Donc l'accueil aussi, il travaille là-dessus. Então o atendimento também trabalha cada vez mais também em cima disso. Qu'est-ce qu'on doit faire d'un texte? Qu'est-ce qu'on doit... O que deve se fazer de um texto, por exemplo? Un prof de philo qui vient avec sa copie de philo en disant... Um professor de filosofia que vem com a sua cópia de Je filosofia. voulais venir vous voir avant de savoir qu'est-ce que je pouvais faire avec ce jeune. J'ai rendu une copie de philo avec plein de choses par rapport au suicide. Eu gostaria de ver com vocês o que eu poderia fazer de um relatório de filosofia deste jovem que tem muitas referências a suicídio. A prova, né? A prova. Que tem muitas referências sobre suicídio. Eu achei muito interessante, estou interessado em discutir esse dispositivo da clínica do laço social. Discutir o dispositivo de linha social. Porque, de um certo modo, ele parece inverter a perspectiva da evolução social que você escreveu. Ou seja, no mundo... Inverter, estou dizendo que o dispositivo de clínica do laço social parece inverter ou tomar a via inversa da evolução social que ele escreveu a partir do trabalho do René Caís. Porque se num primeiro momento onde predominava o coletivo, a clínica era centrada no individual, agora que domina o individual, a clínica é centrada sobre o coletivo. A clínica centrada sobre o coletivo, a ideia de laço social, nessa perspectiva que você cita a partir do Winnicott, de que não há uma mãe sem um bebê e que não há um bebê sem uma mãe. Tá. Pensando nisso, eu gostaria de saber se vocês acompanham também, além dos efeitos sobre o adolescente, se há efeitos desse trabalho sobre professores e os outros profissionais que lidam com ele. Alors, bon, moi déjà, depuis 2004, je suis uniquement, j'interviens dans la formation des... Desde 2004, eu estou unicamente na formação. J'interviens maintenant comme psychothérapeute familial dans un CNPP. Eu intervenho como psicoterapeuta familiar num CNPP. Et je suis toujours conseiller sur la maison des adolescents. Sempre sou conselheiro na Abril dos Adolescentes, consultor. Je fais le lien par exemple avec les collègues qui voudraient venir faire un postdoc du Brésil. Eu faço ligação com os colegas que queiram fazer um pós-doutorado do Brasil, por exemplo. Por exemple. Parce qu'on essaye de monter avec un réseau Maison des Adolescents. Tentamos montar uma rede. Pas que la Maison des Adolescents du Calvados, parce qu'ils vont me regarder entre quatre yeux. Não somente o abrigo de adolescentes do Calvados. Si tu nous envoies tous les Brésiliens, ça va pas aller. Se você me mandar todos os brasileiros, não vai dar certo. Mais on essaye d'avoir plusieurs maisons des adolescents et... Tentamos ter diversas casas de adolescentes, abrigos de adolescentes. Et voilà, mais ça c'est pour ma partie. Alors pour... Isso é da minha parte, mas... Voilà. Pour votre question... Para responder a sua pergunta... ce que je disais ce matin par rapport à la clinique du lien social... O que eu dizia hoje de manhã sobre a clínica da ligação social, do laço social... C'est vrai que jusqu'aux années 90, on ne parlait pas de honte. É verdade que desde os anos 90 não se falava de vergonha. On parlait de culpabilité. Se falava de culpa, por exemplo. La culpabilité est connue, reconnue. Reconhecida. Dans le lien psy-patient. Na ligação. Mais on ne parlait pas de honte. Não se falava de vergonha.
on parlait pas de harcèlement. Não se falava de assédio, por exemplo. Harcèlement. Harcèlement moral. Assédio moral. Dans l'école. Na escola. Entre les élèves. Entre os estudantes. Mais au travail. Mas também no trabalho. On ne parlait pas de déracinement. Não se falava de desenraizamento. Tous les problématiques aujourd'hui que posent, par exemple, les petits-enfants de migrants en France. Toda a problemática que apresentam hoje os crianças de imigrantes na França. Nós ouvimos agora em janeiro último. Avec ces deux jeunes terroristes. Esses dois jovens terroristas. Qui sont des histoires terribles. Que são histórias terríveis. Alors c'est dans les années 90 qu'on a été un certain nombre de psys, c'est parti de sociologues aussi, de Gaulle-Jacques. Dos anos 90, partiu de alguns psi, de alguns sociólogos também. De Gaulle-Jacques à Paris 7. De Gaulle-Jacques no Paris 7. Tisserand à Paris 10. Que estarão no Paris 10, em Nanterre. KS à Lyon. KS em Lyon. Pour évoquer toutes ces questions-là. Para evocar todas essas perguntas. Né? Et c'est effectivement, ça arrive dans le même moment, ça se dévoile en tout cas, dans le même moment. Isso acontece no mesmo momento. Né? Où notre société part en miettes. Em que nossa sociedade está partindo em migalhas. Né? Part en miettes, individualisation. Migalhas de individualização, na verdade. Et la problématique est par exemple avec les SDF. A problemática, por exemplo, é sem terra, ou sem domicílios. Voilà. Il s'est passé à un moment donné, simplement, on travaillait sur le logement. Então, em certo momento, só se trabalhava na moradia. C'est-à-dire trouver le moyen, des logements d'urgence, de dar moradias de emergência, des abris, abrigos. Voilà. Sauf que, on fait rien. On fait que reproduire, que répéter, que... Nós fazemos só reproduzir ou repetir. Alors, on a remis à jour, par exemple, quelque chose qui se faisait très fort dans les années d'avant-guerre et après-guerre, c'était les bains publics. Então, atualizamos uma coisa que era muito forte nos anos pré-guerra, que eram os banhos públicos. C'est-à-dire que à cette époque-là, il y avait dans les bains publics les SDF, il y avait les hommes de chantier qui voulaient reconstruire les villes. Nessa época tinham os sem domicílios, tinham os pedreiros que vinham trabalhar nas obras. Et il y avait généralement un travailleur social, il était pas vraiment bon. E tinha trabalhador social, que não era que essayait de faire du lien, que tentava fazer essas ligações. Bon. Eh bien, on s'est dit, mais nós nos dissemos então, ces personnes SDF, déracinées donc, essas pessoas desenraizadas, então sem domicílios, ou então com trabalhos de vergonha, né? On n'arrivera pas à travailler efficacement avec eux. Não vamos conseguir trabalhar de forma eficaz com eles. Si on n'arrive pas à travailler les doigts dans la main, j'ai envie de dire, le psy et l'éducateur. Se não conseguimos trabalhar mão com a mão, o psy e o educador. Ou le travailleur social, mais bon. Ou o trabalhador social, enfim. En tout cas, à la fois intervenir sur le plan vraiment de prendre soin. Quer dizer, de uma certa maneira intervir no sentido de fazer tomar o cuidado, né? Cuidar. Permettre que cette personne se pose quelque part. Permitir que essa pessoa se estabeleça em algum lugar. Et commencer vraiment à prendre soin de lui, mais à partir presque du physique. E começar a cuidar dele a partir da saúde física. Ça sert à rien. Começando pela saúde física. Mais à partir de là, ces personnes-là vont être possiblement référentes. Então essas pessoas vão ser possivelmente referentes. Et il y avait un SDF qui avait été interviewé. Il y avait sem domicílio que tinha sido entrevistado, né? Qui disait, il m'a fallu 4 ans pour que je prenne conscience que, je ne sais plus comment il s'appelait, mais il appelait que Hubert. Ele disse que precisou de 4 anos para tomar consciência de donc l'éducateur qu'il avait reçu que o educador que ele tinha recebido tantas vezes junto com um psiquiatra.
psicólogo. Je prenne conscience de ces mots. Que eu tomasse consciência das suas palavras. De l'importance de ce qu'il me disait. Da importância daquilo que ele estava me dizendo. Mais vous savez qu'est-ce qu'il a réveillé cet SDF? Mas sabe o que o despertou esse sem domicílio fixo? Ben, il avait l'habitude de se poser sur un pont. Ele tinha o hábito de ficar em cima de uma ponte. Et un jour, il a sauté pour faire peur à un enfant qui passait là, qui allait à l'école. E um dia ele pulou para assustar uma criança que estava indo para a escola. Et l'enfant lui a dit, mais tu fais peur. E a criança ele disse, mas você me deu medo, fiquei com medo. Et à ce moment-là, il a revu la figure de son fils. E ele reviu a imagem do seu filho, qui était complètement parti très loin. Que tinha partido para muito longe. Et il a eu envie de revoir son fils. Ele teve vontade de ver novamente o filho dele. Et donc il a fait le chemin, il a retrouvé le chemin donc de ses références qu'il rencontrait régulièrement. Portanto, ele reencontrou o caminho dos seus referentes que ele encontrava de forma regular. Il a mis en place un projet pour qu'il revoie son fils. Que implementaram um projeto para que ele pudesse voltar a ver o seu filho. Alors, au niveau de l'école, então, au niveau de l'école, les conséquences qu'il peut y avoir par rapport justement à cette question du travail en fait, on va travailler sur le lien social aussi. As consequências, né, desse trabalho sobre a ligação social. Les conséquences que ça peut avoir pour les professeurs, les éducateurs, les infirmières qui vont être concernés. As consequências para os educadores, as enfermeiras. Moi, je crois qu'à un moment donné, ils vont être un plus qu'un professionnel. Eu acho que em determinado momento eles vão ser mais do que simplesmente um profissional. Déjà, si l'on franchit la porte de la maison des adolescents par l'accueil, ou seja, se eles já entraram pela porta pour da dire, mais abrigo cette adolescente, petite philo là, pelo atendimento, né? Je peux pas le laisser comme ça, ce jeune. Essa prova de filosofia, eu não posso deixar esse jovem assim, me angustia, mas o que eu posso fazer? Il y a des papiers aussi dans le lieu en disant ah mais ça m'intéresse cette formation qui a une demi-journée là sur l'adolescence. Tem papéis também, documentos também que interessam as pessoas, né? Si elle vient en plus à cette essa formação, se ela vem a essa formação, então elle s'investit en tant que personne. Ela investe em termos et en s'investissant en tant que personne, elle va amener de l'extérieur dans son lycée. Ela vai trazer do exterior o seu liceu, a sua escola. Elle va faire en sorte que le lycée soit beaucoup plus transitionnel. Ela vai fazer de uma maneira que a escola seja muito mais transicional, né? Um espaço de transição. Un lieu de médiation où il peut se passer, il peut se dire certaines choses. De mediação onde algumas coisas podem ser ditas. Et on fait du lien social. E fazemos laços sociais. Même si on est dans un monde qui déshumanise. Mesmo se estejamos em um mundo que desumaniza. Parce que cette professeure aussi, eh ben, ça va être la première à aller demander à un moment donné au proviseur. Porque essa professora vai ser a primeira que vai em determinado momento ir a défendre un projet, a defender projeto, à dire mais il n'est pas question de mettre tout ça en l'air parce qu'il y avait un problème de budget. Mas não podemos em determinado momento jogar tudo isso para cima porque temos um problema de orçamento, por exemplo. Uma questão mais? Ce programme se passe à Paris ou en toute la France? Il y a 80 maisons des adolescents en France. Tem 80 abrigos adolescentes na França. Le projet était d'en fonder une par département. A ideia foi fundar por departamento. Alors il n'y en a pas encore une par département, mais bon. Não temos por departamento, mas não estamos longe disso. Alors toutes les maisons des adolescents ne fonctionnent pas de la même manière. Nem todos os abrigos funcionam da mesma maneira. Il y en a qui sont très santé. Alguns são muito mais La focados maison em de Solène à saúde. Paris, par exemple, A casa de Paris, por exemplo, o abrigo de est Paris, très santé. é muito saúde Et interculturel un peu. e pouco intercultural também. À Caen, c'est vraiment, voilà,
ça s'explique aussi par rapport à cette question de la construction un peu en puzzle. Em Caen é pouco diferente essa construção pouco mais de quebra-cabeças, né, na Normandia. Et avant que je travaille avec le médecin, e antes que eu trabalhe com o médico fundador, pendant 9 ans, durante 9 il a anos, écrit, réécrit le projet. Ele escreveu, reescreveu o projeto. Donc voilà, c'est aussi une obstination. É também uma obstinação, de certa forma, né? Et après, donc, quelque chose qui a pu... Quand on s'obstine, quando a gente tem obstinação, et qu'on peut se remettre en question quand même, e que a gente pode se questionar também, eh ben on voit que des choses peuvent s'ouvrir. Coisas podem se abrir. Dans les liens avec les autres. Nas ligações com os outros, nos laços com os outros. Um pouco na pergunta que a Cristina fez, né, como um abrigo, a fundação é independente da questão da medicina e da escola, fiquei pensando que aqui o abrigo também tem uma conotação muito diferente do que os educadores. Ici la maison des adolescents correspondant d'ici a une connotation différente des éducateurs. Porque os abrigos são lares, novos lares para crianças e adolescentes que estão sem suas famílias. Porque ce sont des foyers pour les enfants et des adolescents qui n'ont pas de famille. D'accord. E que muitas vezes não são encaminhados pela justiça justamente para romper o laço com a família. Et souvent ils sont envoyés par la justice justement pour rompre le lien avec la famille. Isso, obviamente, tem uma marca naqueles adolescentes. Bien sûr, ça va établir une marque sur ces adolescents importante. C'est ce qu'on appelle les MEX en France, maisons à caractère social. É o que eles chamam de abrigos com caráter social na França. Ça correspond aussi au centre de jeunesse à Montréal. Os centros de juventude em Montréal, por exemplo, no Canadá, em Québec. Je travaille beaucoup avec eux parce que eu trabalho muito com eles também. Parce qu'en particulier par rapport à ces jeunes, principalmente especificamente em relação a esses jovens, si on veut rétablir quelque chose de l'adolescence dans leur parcours, se a gente quiser restabelecer alguma coisa, recuperar alguma coisa da adolescência no percurso deles, né? Il va falloir travailler dans des programmes spécifiques vraiment avec les éducateurs. Vai ter que se trabalhar com programas muito específicos com os educadores. C'est ce que mes collègues appellent les mentalisations. É o que os meus colegas chamam de mentalização. Les mentalisations. Au fond, c'est assez proche de ce que j'ai raconté. No fundo, é muito próximo daquilo que ele contou. Sauf que ça part d'abord de ce qui se joue au niveau de l'éducatif. Mas parte primeiro do que está em jogo no nível de educação, educativo. C'est-à-dire que on va retravailler la clinique éducative. Vamos retrabalhar a clínica educativa. En disant mais ces jeunes, nos dizendo, bom, esses jovens, quand ils sont passés à l'acte, quando eles passaram ao ato, conflit violent, quando tiveram um conflito violento, alguma situação dessas. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est joué avant, après? Qu'est-ce qui s'est joué avant? O que estava em jogo antes e depois, mas principalmente antes. Et on s'aperçoit que ça correspond à des jeunes qui ont des attachements très insécures. A gente percebe que se refere a jovens que têm ligações muito inseguras, muito pouco seguras. Incohérents. Incoerentes. C'est-à-dire en trop ou en abandon. Ou em exagero ou em abandono, né? Autrefois, pour eux, ça a été tantôt l'excès. Em algum momento no passado foi, ou seja, o excesso, tantôt le... ou o abandono total. Et généralement, il va se produire des faits violents. Em geral, isso vai produzir efeitos violentos quand ils sont mis en insécurité. Quando eles são colocados em situação de insegurança. Alors, c'est comment rétablir dans les échanges avec les éducateurs plus de jeu. Então, como restabelecer nos intercâmbios com os educadores mais jogos? Et c'est tout un travail que proposent alors avant les Québécois, c'est Fonagui. Então é um trabalho que é proposto antes do pessoal do Quebec, Fonagui. C'est l'héritier d'Anna Freud. É o herdeiro de Anna Freud. Hein, ou qui fait Fonagui, de l'école anglaise. Da escola inglesa. Où
où il montre que là où il y a des problématiques d'attachement, onde ele mostra que onde há problemáticas de ligações de apego, ce sont des enfants qui vont être dans une incapacité de développer du jeu. São crianças que vão estar incapazes de desenvolver jogos. Donc c'est comment avec les éducateurs actuellement, Então, avec ces adolescents-là, com os educadores atualmente, com esses adolescentes, réactiver du jeu como reativar o jogo dans leurs échanges. em seus intercâmbios, né? Et là, on est en train de commencer un programme où on va travailler avec deux MECs. Então eles estão começando com um programa, eles vão trabalhar com 2 MECs, que são essas instituições, né, MECs 8 c'est des noms d'établissements, mais... São o nome desses estabelecimentos, mas é a mesma coisa, né? Dans le Calvados. No Calvados, na Normandia. Et deux centres de jeunesse au Québec. E 2 centros de juventude no Quebec, no Canadá. On va travailler à la formation des éducateurs. Vão trabalhar na formação então dos educadores. Et supervision d'équipe. Supervisão de equipe. Les collègues ont déjà essayé de travailler avec des centres de jeunesse. Os colegas já tentaram trabalhar nesses centros de juventude. Et ils ont permis déjà que, du côté des éducateurs, isso já lhes permitiu, do lado dos educadores, eh bien, ils continuent à travailler avec ces jeunes-là. Eles continuam trabalhando com esses jovens. Parce que le gros problème qu'on a, c'est qu'ils se sont les éducateurs. O grande problema que nós temos é que os educadores caem fora. Dès qu'il y a des faits de violence, assim que tem fatos violentos, eles là où les collègues ont pu travailler avec cette dimension-là, onde os colegas puderam trabalhar com essa on arrive dimensão, à ce que des équipes survivent. Conseguimos fazer com que equipes sobrevivam et commencent un petit peu à déployer justement d'autres projets. E começam a desenvolver outros projetos. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je voulais que nos collègues écrivent dans la revue, parce que je trouve que leurs idées est intéressante. É por isso que eu queria que os nossos colegas escrevessem, né? Eu acho muito interessante, né, em relação a esses centros fechados, né? Parce qu'on ne peut pas créer du lien avec ces centres fermés par rapport aux familles, par rapport aux autres. Você não pode criar laços em relação à família nesses centros, é impossível. Porque era justamente essa a minha pergunta, assim, né? Como trabalhar com laço social quando justamente o social muitas vezes vai trabalhando no sentido de romper esses laços. Quando a polícia... La difficulté qu'elle dit, c'est que justement le social travaille dans le sens de rompre quando a polícia, a justiça... Contra a polícia, a justiça, enfin... Vai colocando o adolescente nesse lugar de violento e que daí então não promove esse laço social, mas promove sempre a ruptura. Je croyais pourtant, en écoutant les collègues de Brasilia, qu'il y avait eu un projet politique très fort. Ele achava que, ouvindo os colegas de Brasília, que était inverse, que havia projeto muito forte que era inverso, qui était de ramener les jeunes dans l'inclusion scolaire, davantage dans l'inclusion. Trazer os jovens para a inclusão escolar, de volta à inclusão escolar. Mais je comprends en même temps que c'est difficile puisque c'est un peu comme nous dans les années 50. Mas ele compreende que isso é pouco difícil porque assim como eles nos anos 50, on se retrouve avec des équipes qui ont été habituées à travailler tout le temps dans le fermé. Temos equipes que estão habituadas a trabalhar o tempo todo em ambientes fechados. Et avec autour des gens qui travaillent aussi à compléter le fermé, qui coupent, comme vous dites. Então, e em volta com pessoas cujo trabalho é completar esse fechamento, os juízes, os policiais. Et moi je pense que ça veut dire que il suffit pas d'un acte politique, il suffit d'un engagement aussi des projets institutionnels. Não basta ato político, né? O que é preciso engajamento também de projetos sociais. Et je pense que les chercheurs, os pesquisadores, que certains d'entre vous sont, e alguns de vocês são, peuvent amener par le biais de recherche-action, podem trazer por meio de pesquisa e ação, dans ces institutions-là, nessas instituições, d'autres modèles de prise en charge. Outros modelos de atendimento. Avec, par exemple, en arrivant à évaluer la situation de ces jeunes. Conseguindo avaliar a situação desses jovens. Par rapport à l'attachement, par exemple. Em relação aos apegos, por exemplo. Et en essayant justement de montrer, à partir de dynamiques de groupe, tentando demonstrar através de dinâmicas de grupo,
que c'est parce qu'ils n'ont pas d'alternative non plus, ces jeunes. É porque esses jovens não têm alternativa, na verdade. Et que c'est l'institution qui fabrique aussi, quelque part, quelque chose de l'échec. Então, de certa forma, é a própria instituição que fabrica o insucesso, né? Je pense beaucoup, c'est ce qu'on essaie de faire à Brasilia avec les collègues, où ils travaillent sur des dispositifs pour essayer justement d'aider à sortir les équipes et les jeunes des murs de l'institution. Então, é o que ele está tentando fazer, esse trabalho com as equipes de Brasília, de fazer com que os jovens e os trabalhadores desses locais saiam fora desses muros, né? Donc ils travaillent du côté du personnel. Então, trabalham do lado do pessoal, dos funcionários. Travaillent du côté des jeunes, do lado dos jeunes jovens, et du personnel. Do lado dos jovens e dos funcionários. C'est des dispositifs qu'il faut bien réfléchir auparavant. São dispositivos que têm que ser bem pensados antes, com antecipação. Et sur lesquels on peut faire des belles thèses. Em cima dos quais se podem ser feitas belas teses, né?